Ba Ougandais wanajiplaindre. Mais kukote ya Congo, silence radio. Muko nenda kutafuta ba ADF na lu mubakamati. Mais ile sa armée ya Congo iko na kila kitu. Sur le plan de la théorie. Sur le plan de la théorie, mais c'est bien. C'est-à-dire, ba inspecteur ya mudunia, bale banajua kama problème ma armée, ba Union africaine, ba to SADC, ba Union européenne, ba Nations unies. Coopération militaire ile munasemaka kwa kila ambassade, kuna kwa charge ya coopération militaire. Munaombaka aide, mwe ba africain ba penda komba ma aide. Barisha kujua ma armée yenu. Banaombaka ma chiffre, armée yenu na dépensaka franga ngapi. Kama ba Congolais, munakuwa muna ba bluffer, muna badanganya, mais ma institution ya kuanzia mu Afrique kufika paka na mu Occident kwenda na ku ONU. Banajua kama chiffre muna dépensaka juu ya kufanya armée yenu ikwe fulani. Muna dépensaka eske pale muna dépensaka munafanyaka armée yenu inakuwa vile munasemaka ou bien munaombaka franga ou bien munatiaka franga yenu en jeu mubitu bingine. Kama unataka kujua vérité, est-ce que armée ya Congo ni armée mubaya ou bien ni armée mzuri mais inakosa njoo bantu bakufanya nini bakuikomande na kuipatia moral? Ingia mu internet. Misha kumisomeaka tena mu français. Andika Global Fire Power. Utona classement ya ma armée yote ya mudunia. Ingia tu mu internet ya kata ku telefone kama una Google. Andika Global Fire Power. Batakonesha classement ya mu 2021 ya sasa. C'est-à-dire ba inspecteur international banasomaka ma budget yenu, mafranga ngapi mwenenda kupeleka ku est, o ya kulipa ba militaire congolais. O banasha kujua, pale munauzaka ma arme banajuaka. Banajua siba facture kwa Afrique du Sud, Congo a recommandé ma mortier combien? Congo a na char de combat combien? Congo a na moteur blindé combien? Congo a recommandé ma genre ya ma arme autant. Nombre ya yuko autant. Ba Congolais va commander combien de conteneurs ya ma cartouche? Est-ce que ba Congolais va un avion de chasse? Banajuaka wala type. Banabana ma facture yote ya mabitu mnenda kufanya ma purchase, ma achat. Baneka pale. Banangana na bwingi armée yenu banaulizaka coopération militaire. Il y a combien d'hommes fantassins sur terrain? Ba parachutiste be ngapi? Force navale ya pamai muko ngapi? Banangara kore ya kile kitu munaita jeshi. Na ma dépense munafanyaka, ma facture iko banenda kuulizaka ba Congolais wa commander ma arme mu Turquie, banajuaka. O ba Congolais banenda commander ma arme kusini na wapi na Russie, banajuaka. Ba Congolais bana ma mortier ngapi, banajuaka. En fin de compte banangara par an, mu dépenser franga ngapi juu ya armée yenu. Banabeba biote banakuwa mitembeleaka kwa ambassade ya États-Unis njo kazi yako. Abote ba ma ONG bazungu banakuwa kapale peace kama na nini njo kazi yako. Kutembea banenda no armée ya Congo ko besoin d'entraînement, iko besoin kuisaidia, watamisaidia je bana misaidia banandikaka. En bref, banangara dépense yenu annuelle ya armée. Kila kitu. Chakula, mutauza na nini? Mavazi ya ba militaire, dawa kama wanagonjwa, salaire yabo par mois, muna ma arme ngapi? Armée yenu iko na combien d'hommes? Bana classé. Résultat kama nataka kuipata, ingia mu Global Fire Power. Kuma style mingi ya kuona, utaweza una cliquer kuona place ya Congo mu monde mzima. Utaweza unabadilisha una cliquer mu Afrique. Armée ya Congo iko 40e. Utaona que sur le plan international, ya kwanza ni États-Unis, ya pili ni Russie, Chine inafuata mu 3e position, bla bla. France kama ni 8e, tout ça.
Congo yenu ile iko 11e en Afrique. Mimi nasema sur le plan international. Sur le plan international, c'est-à-dire dunia mzima unaenda maarmée tunaweka carte ya monde unatia pale. Mukila pays, dunia mzima fasi peko armée ina nani inastahili. Abatiage armée mu désordre, nimeonyesha kitu kingine hivi. Il faut muna répondre kuma critère fulani. Armée yenu, il faut y répondre kuma critère le bana demander. Kama armée ni nenesha ma critère autant sur autant job anaweka pa liste. Kama iko chini ya ile ma critère, wanasema kama ma critère autant aene muko chini ya ile ma critère, moya mjakwa tu na armée. Musa baskutu, musa ba mai mai. Utara marqué sur le plan ya dunia mzima, ulimwengu mzima, armée ya Congo iko mu 81e place. Armée ya Congo ni numéro 81 ku Global Firepower. Ni moto firepower. C'est-à-dire armée ya Congo kama ni tia pale, ma dépense yote wanafanyaka, beko na uwezo ya kutoa moto kabisa. Enemy anakimbia. Beko, abana tasima 100 fulani, beko mbele ya 100. 81e place. Uganda iko 89e place. Hii armée moyenu mwenenda kubeba yende imikombanie ifukuze ba ADF. Munisha kuyacha 8 places devant. C'est-à-dire quoi? Selon classement mondial, ma critère na ma dépense, ma franga, ma facture yenu yote. Na bwingi abatu mu Kongo bale banafanya ile muneta jeshi. Dunia mzima ba specialiste ma armée, banasema armée ya Kongo iko na nguvu kupita armée ya Uganda. Il a occupé 81e place, armée ya Uganda a occupé 89e place. C'est-à-dire ba Congolais beko 8 places devant ba. Amuna tana ba karibu. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 njo armée ya Uganda inafuata. C'est-à-dire moi ba Congolais mulipasha kumalizana na ADF na lu mbio sana. Mungu na franga, muko bengi, muna mamoya yote. Inchi yenu ni amali. C'est-à-dire kama mnataka kununua kila kitu, Kongo ana shida. Muna mamari yote ya dunia ile ba mingi ba pauvre abezi kununua hélicoptère de guerre. Amozi kununua avion de chasse. Mais Congo mutezi kununua. Jalini, vous avez trop d'argent sur le sol en forme de minerais na ma richesse ingine. Na ma facture yenu pale mnendaka kununua, banandikaka banabakiaka na ma récépissé manini tout ça, banangaraka ma dépense yenu. Ni sur base ya ma dépense yenu yote na bwingi ya batu mnaleta rapport, njo wana miklase, mwe wa Congolais, mwe wa 81e. Sasa, ulizo ni hii. Comment ile ADF na lu mwe mnashindaka kuifukuza, mwende mwite ile armée, mwisha kuipita 8 fois, mwisha kuipita na ma place 8. Armée ko faible kumbele armée yenu. Zele mwe mnenda kuitaka kila siku. C'est-à-dire quoi? Il y a un ça ne va pas dans le commandement de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu de mauvais soldats. Il n'y a qu'un mauvais commandement. Les bandes à la tête armée à Congo, ni babaye. Kama muba changer wale batu, kunaishi. On a fait un business. Donc on a comme arme yenu, il a dû retrouver comme Mai Mai, il a dû retrouver comme Rwandais, il a dû retrouver comme Ougandais, ma tenue à militaire, il a dû retrouver coulé. Kodeko mna msonga, on a ma arme moya ya nguvu, ni arme ya arme. Ma kesi ya franga baripe ba militaire benu, inenda bien ku este inafika kule awata baripa. Jani ni bale ba généraux benu ba pende le vite baliziki. Bambe ba franga banaiba. Musha sika au plusieurs reprises. Kwanza pa kama kabila ma Félix Sekedi, bena détourner ka franga armée, bena détourner je. C'est-à-dire banapeleka ko ma rébellion ya kuma Ituri. Unaona Kodeko ego na arsenal moya ya nguvu sana. Prime ya bule ya kupatia wa militaire benu prime. Inatoka Kinshasa bien, basha kuikonte mzuri, inafika kwa este na pote. Beno kwambia militaire congolais wanafanya eko mukazi hapa ça fait 1 année et demie apatake prime. Mais prime yake inaendaka kila wakati. Global Firepower anafataka rapport yote prime ilienda na konte. Ma dépense munafanya, munastahili kwa na armée numéro 81
mudunia. Kufatana na madepense na nini, Uganda anapaswa numéro 89. C'est-à-dire c'est une honte, ni haya sana kuona armée ile wana classé iko na pouvoir kupita armée ya Uganda iko na shindwa, haiwezi kugombanisha ba rebelle ba bulebule mu territoire. Président Shakala pale unaitisha baganda mko mwingi. Alors mna comprendre ni nini? Ashite ba Uganda sema bako bafukuze ma ADF. Anabaitia ni business yake na Museveni. Si tunadiskutaka en tant que ba intellectuel. Jana naambia kila siku. Wote wana matushi na nini tout ça. Si ni raisonnement cartésien. Ni hata mnempeleka mparlement. Tuweke écran pale. Tami prouver que armée ya Congo haiwezi kwenda kuita Uganda. Hata. Choko kumaliza problem Congo. Uganda kwanza iko pa list ya Global Fire Power. Mais kama unatafuta Rwanda au Tayonaka. Hii Rwanda ya Kagame, ça fait beaucoup d'années à la classée par liste Global Fire Power. C'est-à-dire quoi? Armée ya Kagame haija remplir ma critère. Ya kuwa ya kile kitu banaita sema ni jeshi armée. Non, hayaenesha ma critère. C'est-à-dire beko ba pauvre. Abisi kuza ta char de combat. Ata. Auto blindé batanunua ngapi ni madon. Na nikapei kadogo. Beko badogo sana ni armée moi tribal ya ba tusi beko minoritaire. Nikarme kabo kadogo tu. Bonjo ba américain bandugo yake benye ba sponsor bake. Ba occidentaux banafanya liste ya armée mu dunia banamiweka mwe ba congolais. Sur le plan mondial, 81e place. Uganda, 89e place. Rwanda, il est élevé. Là, on a somme bien. Vous sommes Global Fire Power Introduction. On a dit, quand on a armé, il y a une cheflane à une c'est-à-dire à y remplir ma critère. Ça fait beaucoup d'années, Rwanda n'a jamais rempli les critères. Ni armée à Bogo. C'est-à-dire un peu d'honnêteté. Entraînement à bien. Ou pendo. Il y a des généraux congolais. Dans le gouvernement, il tout bouizi. Ba entraîner ba congolais, ba bozier ma tenue à bien. Myotoka à guerre ya mingi, ma auto blindé, ma char de combat, ma hélicoptère, ma Puma, hein, ma avion de chasse, ma bombardier. Tout a effacé Rwanda de la carte. Uganda si tout temps à guinguer, tu n'entends na kule ngambo océan. Pourquoi tu fais Kevin? Commandement armé à Congo, y combat. Na gouvernement ikomba. Muntu sa mboso guerre ya ko est. Apenda ke bantu batoucher problème ya guerre. Kama député ko est ananza mboso anamwambia anamkata parole. Ni ba papa bakuua bale. Haki hakuna mo ingine baba. Mama nchi ingine uwa. Jo bantu ngabe bebe na kufa jo ile mabetize ya ba parlementaire na banani bene. Ba sénateur bene na gouvernement. Ma nchi ingine kama deja bantu na tuka ma grenade. Inchi normal, ile bantu weko la tête ya gouvernement kama chaque pita mbio ni mnamkamata muvile mnamlenshe. Jo ataweza kukubali bantu weko na kufa Ituri kila siku. Na banajua bien. Mabeko na ibaka franga. Militaire congolais kama mnangara hali gani beko na ba traité kule ku est. Buluma sana, basha kugonda. Bana kwambia chakula na kwa difficilement. Ça c'est sur le plan international. Sur le plan, ça c'est Afrique. Ou qui cliquez Global Fire Power. Mon Afrique. Nous sommes maintenant Afrique-wise. Africa-wise. Mon système africain, ça. Armée à Congo, est 11e. DRC, tout qu'on occupé 11e place. Il y a quoi en Égypte? C'est-à-dire, kumwanga bitu. Kufatana na ma dépense na nombre à bas, tu voulais m'expliquer. Congo est 11e. Moi, Afrique. Uganda, 14e. Iko paka nyuma. Rwanda, ike élevé. Rwanda kuna. Kama unakuwa na hii idée. Hapana idée ya mbalabala. Hein? Idée ya fachibe. Ça ne sert à rien. Toi, tu as ma débat illettré.
Tu on a comme makelele mimi on a comme vidéo bantu wanaweka pale. C'est qu'on a ziletré. Bale bantu kama banabakia bengo na parade à la tête de l'État. Inchi naribika. Bale ba voyou, kama unaona bengo na imba na matukutuku mbalabala. Njo munabeba munabapa pouvoir. Munabamini bo banza kumipaka information. Inchi naribika. Na bana réussir kumidominer mwe bakuisha, mwe mrenda ku université ya Lubumbashi. Unatoka université ya Kinshasa. Wao wanakuzarea muvili munabachia bale. Banabakia bengo na miguide. C'est fini, le Congo itazimika pa carte. Comprenez pourquoi mimi natiaka mkazo bale bantu il faut si tunabadominer. Ana kwa dominer ça kubapika kubawa non, shut up. Mutusikie si ba intellectuel, tuko na miambia masolo ya pays vile na kwaka. Muulize mgouvernement yenu. Ku présidence. Ku parlement. Ku sénat. Est-ce que banajon na classement global pas? Bana armée à Congo. Na ba militaire congolais bale ba généraux, on msema na mulise. On a un classement armée à Congo est 40e sur le plan mondial ou bien sur le plan africain. Abadjou. Ce pays-là est à refaire à zéro. Minjo mina semaka. Mi akiri yangu le pays faut yanza à zéro. Il est système qui parle amutendaka kufashi ata. Moi je ne cesse de répéter. Amutendaka kufashi. Il faut qu'on a makiri ya mupi. Pomona charpente yote. Kwanza bintu à zéro. Mumkini il faut mheshimie l'État. Bale batoto ku est, be unakufa ni manque ya volonté. Franga iko. Ma arme iko. Mena tokaka nenda mikono na ba ennemi. Be unafanya kwa makusudi. Zile business ba généraux benu ba mingi. Be una manyumba ku Rwanda, ku Burundi, ku Uganda, Kenya, Nairobi, Kinshasa. Mahitaji ya mingi ku general wa armée una ma parcelle 11 ulipata je. Kama na hii information inatoka wako militaire wa kusema Swahili, unasikia mimi nakwambia au jirevolte au pika ta coup d'état na wako na problème kichwa. Changement ya pays haina secret. Kumchukia president ni kama unafanya vitu vizuri. Ana mileta chakula, mambo yote ko bien, ekonomia ya Kongo inapanda, kufatana na mari mu Kongo, vitu vinakuwa bien. Njo jalousie, njo roho mbaya, mnamtaka bwana sasa afanye nini nyingine? Afanye kitu, Mungu nenda kufa kuvita, bana mizika mfuko. Mungu nanuka, mtu ashakooza mfuko wa mariba, bana miaka kumuti hivi. Banda kumitupa pale bana mizibia, il y a beaucoup d'argent. Il est ça en Afrique, muko 11e armée classement, mudunia muko 81e armée. Munashinda Rwanda kufranga, munashinda Uganda kufranga na kubwingia batu. Kongole mushanze nchi yenu wepeke. Mubadilishe nchi yenu wepeke.